केसेस ख़त्म हो चुके थे, हमें उम्मीद है ये केस भी ख़त्म हो जाएगा। हमने चीफ जस्टिस साहब की इसकी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त की है। हमें उम्मीद थी हमारा केस आज सुना जाएगा, लेकिन लिस्ट में नहीं आ सका। चीफ जस्टिस ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो बुध और जुमरात और ट्यूसडे के वाले दिन ने इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारा केस लगेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नवाज शरीफ और मरियम को जब सज़ा हुई तो पहली मर्तबा 69 दिन के बाद 70 दिन के बाद उनको बेलें मिली और वो चले गए। इसी तरह जब दूसरे केस में उनको सजा हुई वो 91 दिन के बाद उनकी बेलें हो गई और घर चले गए। खान साहब के 600 दिन से ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए। खान साहब बेबुनियाद केस जेल में है। हम अदालतों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे केस को लगाएं, इंसाफ पे मबनी फैसले दे दे। खान साहब ने 29 साल इंसाफ के नाम पे ये तहरीक चलाई है, इंसाफ के लिए चलाई है, आजाद आदलिया के लिए चलाई है। आजाद आदलिया के लिए वो जेल जा चुके हैं, आज तक वो खुद जेल में बंद होकर के इंसाफ मांग रहे। हम अदालतों से ये तवक्को तो रखें कि एटलीस्ट हमारे केसेस आप सुने। हमें उम्मीद दिलाया गया है कि इंशाल्लाह मंगल या बुध को हमारा केस इंशाल्लाह ताला लगा होगा। हमें उम्मीद है। इस सपोर्ट के लिए आप सब लोगों के आने का, ये सपोर्ट देने का बहुत शुक्रिया सा। हम चकजै साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख्वाजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मिनिस, हमारे MPAs सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। इसमें सारे टिकट होल्डरों का शुक्रिया अदा करते हैं। जी कोसा साहब सबका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। देखें, ये जो हमने अपील जिस तरह बताया है चेयरमैन साहब ने, अपील जनवरी में दायर की गई थी और आज तक सुनवाई ना हुई। हमने अर्जेंट एप्लीकेशन दी सस्पेंड करने की, उनकी जमानत की, उनकी मुखलसी की। उस पर दफ्तर ने एतराज़ लगा दिया और एतराज़ एक ऐसा लग़्व एतराज़ किया कि मैंने कहा कि ये 50 साल में मैंने आज तक ऐसा एतराज़ लगता हुआ नहीं देखा। और उन्होंने, जज साहब ने ये 3 हफ्ते पहले उस एतराज़ को जो दफ्तर ने लगाया था उसको मुस्तरद करते हुए ये लिखा अपने ऑर्डर में कि ये गैर कानूनी एतराज़ लगाया गया है, इल्लीगल ऑब्जेक्शन लगाया गया है, और उसको एतराज़ जो है रफ़ा करके कहा कि इसको लगाया जाए। तो मैंने कहा जी कि क्या इस दफ्तर के गैर आईनी, गैर कानूनी एतराज़ की सज़ा इमरान खान और बुशरा बीबी को मिलेगी कि वो 1 हफ्ता और ज़्यादा पाबा सलासल रहे? तो फिर जो है उन्होंने अगले हफ्ते लगा दिया। जब पिछले हफ्ते लगा तो मैंने कहा, नोटिस दी, तो उस दिन इन्होंने बुध की तारीख दी। आप सारे मीडिया ने देखा, सारों ने प्रिंट किया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आज की तारीख दी थी। चुनाचे इमरान खान साहब की मोहब्बत में पाकिस्तान भर से हमारी तंजीमें, हमारी पार्लियामेंटेरियन, हमारे वकला सारे आए थे। क्योंकि मैं कारकुनान भी आए हैं और आपके सामने एक जम्मे गफीर था और अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, लेकिन इन्होंने फिर वो जो है लेकिन बावजूद इसके कि तारीख बुध दी गई थी फिर भी लिस्ट में ना आया। और ये बदकिस्मती है कि हमारी इतना निज़ाम अदल टेक्निकलिटीज़ पर जो है चलता है कि बगैर लिस्ट के केस नहीं सुना जाता। और जज साहब के सामने, चूँकि मैं इसमें फ़राइज़ वकालत अदा कर रहा हूँ, इसमें मैंने फिर उन्हें इस्तदा की और सारी पार्टी ने इस्तदा की बैक ज़बान होकर कि जनाब आपने तो बुध की तारीख दी थी, ये दफ्तर नहीं लगा रहा है। क्या दफ्तर को ये ज़िद है या उनकी जो है ये क्या है कि इमरान खान के केसेस में पहले एतराज़ लगाया जाता है, फिर एतराज़ को रफ़ा करके नंबर लगाया जाता है, फिर उसे मोशन में जो है फिक्स किया जाता है, फिर नोटिस होता है और फिर दोबारा जो है वो फिर इसमें नहीं फिक्स किया जाता। तो बाहर कैफ जज साहब ने आज हम जब टीवी उठने लगी उस वक्त भी मैंने अर्ज़ किया,
تو لیکن اس کے بعد ہم نے جا کے ان سے استدعا کی چیمبر میں، ساری پارٹی کے آئے تھے، اور جس طرح چیئرمین صاحب نے بتایا ہے، میں علی ظفر اور گوہر صاحب جو ہے بیرسٹر گوہر، ہم نے جا کے ریکویسٹ کی تو ان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس ہفتے جو آیا چاہتا ہے انشاءاللہ اس دن منگل کو لگ جائے گا۔ امید ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ منگل کو لگے گا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ ہو یا یہ القادر ٹرسٹ، جس نام سے بھی آپ اسے منسوب کریں، یہ 600 دنوں سے زیادہ محترم عمران خان صاحب چیئرمین، ہمارے سابقہ وزیر اعظم، وہ پابند سلاسل ہیں۔ اور اس کیس کی ذرا دیکھیے گا کہ یہ کیس 190 ملین پاؤنڈ کا جو کہتے ہیں، وہ سیدھا کا سیدھا نیشنل کرائم ایجنسی لندن نے جج ویسٹ منسٹر کی عدالت میں راضی نامہ کر کے ملک ریاض کے ساتھ وہ سیدھا ترسیل ہوتی ہے اماؤنٹ کی، وہ سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اس میں سے ایک ڈھیلا بھی جو ہے باہر نہیں آتا ہے۔ وہ ملک ریاض کا انہوں نے پیسہ متصور کرتے ہوئے انہوں نے جو اس نے واجب الادا تھے اس کے ذمہ جرم اگر کیا ہے تو دیکھیے پیپلز پارٹی کا جو ہے دور میں ہوا اس وقت، جب انہیں ملیر کینٹ کی جو ہے اراضی دی گئی تھرو اوے پرائس پہ، اور جس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 460 ارب روپیہ جو ہے یہ ملک ریاض جمع کرائے گا، اور اسی کے پاداش میں یہ سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ کھولا تھا 460 ارب کا، بجائے اس کے کہ یہ اس وقت ان کی حکومت کو سزا دیتے یا یہ جو ہے ملک ریاض کی طرف جاتے، یہ عمران خان کے اوپر آ گئے، حالانکہ عمران خان نے اس میں سے ایک ڈھیلا نہ پایا تھا۔ اسی طرح القادر ٹرسٹ میں دیکھیے گا، القادر ٹرسٹ 460 جو ہے ایکڑ زمین جو ہے وہ سہاوا میں جو ملک ریاض نے دی، وہ یونیورسٹی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنی، وہ یونیورسٹی آج بھی قائم اور دائم ہے، اور اس یونیورسٹی جو ایفیلیٹڈ ہے گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، اس میں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس میں سے بھی ایک ڈھیلے کی ایک پائی کی نہ تو عمران خان کو کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ ہی بشرا بی بی نے اس سے استفادہ کیا ہے، اور وہ صرف ٹرسٹی ہیں، اور وہ لوگ اس لیے ٹرسٹی بناتے ہیں چونکہ اعتماد ایمانداری کی اس پہ ختم ہے، اور انٹرپرینور وہ جو ہے ایک انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی لوگوں کی بچوں کی تعلیم کے لیے، انہوں نے جو ہے یہ ہسپتال بنائے، کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12 ارب روپیہ سالانہ لوگ دیتے ہیں، اور اس میں کسی نے آج تک کوئی اس پہ ایک نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایسا کیس ہے جس دن لگا انشاءاللہ اسے بھی عدالت اسی طرح باہر پھینکے گی جس طرح آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔